Stjepane, dobrodošao u Beograd. Hvala. Šta nam donosiš 24. oktobra u Štark Areni? 24.10. u Štark Areni donosim još neviđeni spektakl koji Beograd još nije vidio. Imali smo kao tu čelostu, 2 puta smo svirali u Štark Areni, a ovo je treća sreća. Ovo je sad nešto novo. Ovo je sad samo ja, Hauser, Rebel with the Cello, novi show, puno muzičara na sceni sa mnom i nešto drugčije od mene, što će biti i nadam se da će ljudi stvarno uživati. Biće to jedan roller coaster svih emocija, i suze, i smijeh, i ples, i svega će biti. Krenuo si na ovu turneju, otvorio si u Budimpešti. To je bio tvoj prvi solo nastup. 12.500 ljudi. Da li si to očekivao? Odmah sam počeo momački. Eto, drago mi je da je odmah prvi ikad moj solo veliki nastup prošao ko da je, ne znam, ko da sam ga svirao 100 puta. Tako da, eto, mislim, ja sam od uvijek na sceni, sve ove godine, tako da je meni to nekako već prirodno i normalno, bez obzira što je novi show. I ja kad vidim publiku, to je jednostavno, to je to. Publika je uvijek najvažnija i kad vidim ljude da su došli i da su zadovoljni, oni mi daju energiju, snagu, inspiraciju, tako da to je taj spoj mene i publike. Do tada si ipak nastupao sa Lukom. Sem te činjenice, šta si još promenilo? Promenilo se to što sad mi kao tu čelo smo uglavnom, to je bio na kraju neki rock show. A sad je tu svega, i romantike, i klasike, i latino, glazbe, sve ovo što mi nismo kao dvojac mogli, sad sve nadoknađujemo. Zapravo odgovornost je potpuno sada na tebi. Tako je. Da li si to ipak sve vreme priželjkivao i dok si radio sa Lukom, dok si nastupao sa Lukom? Sad ne mogu nikog drugog kriviti za ništa, sad je sve na meni. Ma ne, mislim da, sve te godine ja i on smo uvijek imali neke projekte sa strane i radili te neke svoje stvari. Samo što se kod mene ta tranzicija desila tako prirodno, jer ovo što sam ja radio sa strane, kao solo, za vrijeme tu čelosa, to je toliko nekako naraslo samo od sebe i tako da su ljudi jednostavno, ljudi su izglasali za ovaj projekt, jer to je stvarno bila jedna neočekivana prije vremena eksplozija svega, mislim. I to me stvarno ugodno bilo iznenadilo i tako da, evo, presretan sam da se ta tranzicija desila zapravo neprimjetno. Bukvalno kidaš scenu, znači sviraš, plešeš, koketiraš sa publikom. Delo je savršeno, delo je lako, ali koliko rada stoji iza toga? To je jedan mukotrpan odricanje od malih nogu, koji vrhunski sportaši. Jednostavno to na van izgleda da je došlo sve preko noći, a zapravo to je bila jedna misija, vizija, sve te silne godine od ranog djetinjstva, dizanje, padanje, vjera u sebe, seminari, natjecanja, studiji, masterklasi. Puno je tu bilo odricanja i s moje strane i strane roditelja i jednostavno imao sam taj neki svoj film, svoje snove, nisam odustajao nikad. I eto, na kraju se svi snovi ostvaruju i tako da je to je zapravo primjer da se snovi mogu ostvariti. Ako zbilja nešto želiš i vjeruješ u to i ne odustaneš, eto, sve dođe na svoje. Pomenuo si roditelje. Da li su te oni ikad pritiskali? Nisu. I to je zapravo poanta, da ti sam imaš taj žar u sebi, tu ambiciju, taj poriv. Čim te tenko treba tjerati i gurat, nije to je onda kontraefekt. A ja sam zbilja imao sreću imati divne roditelje. Bili su podrška i nisu nikad ništa nametali ni forsirali. A ti, da li si ti ikad osjetio krizu? Da li si ikad osjetio potrebu da bataviš instrument? Pa da, krize su bile, to je dio života, ali jednostavno moraš naučiti da kad padneš da se digneš jači. I ako ti negdje zatvore vrata, ideš kroz prozor, ako zatvore prozor, ideš kroz strop. Jednostavno ništa me nije moglo zaustaviti u mojoj namjeri da ostvorim svoje snove. I to je ta vjera
I ta ljubav prema glazbi, to je ono nešto što, jer bavim se tim što je nešto tako prekrasno, ja to ni ne osjećam da je to neki posao, ni da je to neki, to je poziv, to je nešto što bi ja radio u svakom slučaju. I to je i hobi, i posao, i gušt, i sve je to. Dobro, ali kao klinac, da li si ikad maštao, da li si mogao i da zamisliš da ćeš svirati eto pred 12.000 ljudi, 10, 5.000 ljudi? Pa je, ja sam zapravo vizualizirao sve to i kao klinac sam ja uvijek se maštao na svim tim velikim pozornicama, kako dijelim tu prekrasnu glazbu i klasičnu i violončelo kao instrument sa tisućama ljudi diljem svijeta. Ja sam to maštao, zamišljao i eto, sve se to ostvarilo. Preporuči nešto klincima, darovitim klincima, kako da oni prebrode te krize koje si ti svakako imao. Da. To moraš gledati na duge staze, a ne trenutno. Jer danas je svijet pogotovo brz, trenutan, pun tih nekih, kak se to zove, pun je tih nekih trenutnih, nešto što je trenutno popularno. I ne smiješ pasti pod te utjecaje, pod neke trendove, jednostavno moraš biti svoj. Ako si svoj, sam sa sobom na ti, imaš taj neki svoj smjer, to se trebaš držati, a ne padati pod utjecaj društva, pod utjecajem vršnjaka, pod utjecajem onog što je popularno sad trenutno, nego jednostavno moraš vjerovati u to za što si strastven, gdje te srce vuče. Kad sve sumiraš, šta ti donalo violončelo? Sve. Violončelo mi je stvarno donijelo sve ovo u čemu sad uživam i eto, to je moja prva ljubav i vječna ljubav. Nabroj 3 stvari u kojima uživaš. Uživam, pa ja sam jednostavan čovjek. Uživam u sitnim stvarima. Uživam u kavi, u zalasku sunca i u lijepim ženama. A šta ti je oduzelo? Jednostavan čovjek. Šta mi je oduzelo? Dobro, nisam imao baš odrastanje kao drugi vršnjaci. Nisam prošao sad taj neki, ne znam, niti sam izlazio kad su svi izlazili, niti sam išao na te neke zabave, ni partije, ni to. Sve me to zaobišlo tada. Ali nisam ja to nikad ni u to vrijeme ni doživljavao da nešto propuštam. Ja sam uvijek bio onak u svom filmu i ja sam zapravo puno vremena provodio sam sa sobom i to je zapravo velika prednost kad ti možeš biti sam sa sobom i osjećati se ugodno u svojoj koži, u svom društvu, u svojim mislima, onda je zapravo lako postignuti sve što si namjerio, jer onda nemaš distrakciju, ne može te niko ometati ili nagovarati na suprotno, tako da je to bio velik plus u mom. Ja to ne gledam kao propust. Kaži nam zašto Buntovnik? Buntovnik. Turneja se zove Buntovnik sa violončelom. Buntovnik sam uvijek imao u sebi, taj neki bunt prema svemu, jer čelo se uvijek smatralo to nekim instrumentom koji svira bas liniju u kvartetu, u orkestru, a ja sam čelo doživljavao kao nešto da mogu biti sa čelom i rock zvijezda i puniti arene i stadione i imati napraviti spektakl gdje će ljudi vrištat, skakat, to je nešto, to je revolucija, to je nešto što nijedan čelist nije mogao ni pomisliti da se može. Tako da, eto, zato sam buntovnik. Kaži mi, svirao si svuda po svetu, gdje si osjetio najbolju energiju? Pa evo, ja stvarno imam tu sreću da gdje god dođem osjećam tu ljubav od ljudi. Zato ja sviram za publiku, oni su mi najvažniji i oni to osjete i onda ti uzvraćuju tu ljubav. I tako da ljudi su, kad oni to osjete, to je stvarno manje više uvijek ista reakcija gdje god se pojavim. Dobro, ovo je prilično diplomatski, ali reci mi tebi... U Beogradu, naravno! A, okej, to hoću da čujem. To hoću da čujem. Kaži mi, ako ikad odlučiš da odsviraš srpsku pesmu, koja će to biti? Sigurno znaš neku srpsku. Mi smo svirali sa Čelosima Mesečinu i to je stvarno bio super aranžman. A sad bi morao neku novu za
za svoj, vašu razmisliti sad, ako imate neki sugestiju, slobodno. Ruse kose, odlično zvuči. Može. Kaži mi, šta to čelo ima što drugi instrumenti nemaju? Čelo je univerzalan, kompletan instrument. Ako uzmete violinu, samo visoko cvili. Ako uzmete kontrabas, samo duboko. A čelo je i visoko i duboko, sve između. Gitara samo ovak, pizzicato. Ne može dugo, ni harfa, ni klavir. A čelo može i kratko, pizzicato, može i lupat ga ko perkusiju, može pjevno, brzo, ovako. Znači, čelo može koristiti na sve moguće načine. Jednostavno je kompletan. Elton John, 4 godine sa njim. Wow. To je bilo stvarno ostvarenje sna, učit od živuće legende, gledat, promatrat ga na sceni i upijat. Sve to je zapravo ta škola gdje smo ispekli sav taj zanat, gdje zapravo iz najbolje perspektive smo gledali kako funkcionira show biznis i jednostavno evo, imali smo tu sreću stvarno sve vidjeti iz prve ruke kako to sve funkcionira. Koliko ljudi stoji iza njega? To su ogromne to je toliko ljudi, ne znaš ko pije, ko plaće. Šta si naučio? Naučio sam da ne treba imati toliko ljudi. Smanji troškove. Da li si očekivao da postaneš toliko popularan? Pa zapravo, ja sam uvijek imao tu misiju da što veći broj ljudi približim čelo, klasiku i zapravo ja sam svjesno išao u to. I da, priželjkivao, vizualizirao sam, zamišljao sam se u takvim scenarijima. Evo, ja sam i ovakve intervjue vizualizirao još u srednjoj školi, u osnovnoj školi. I tako, evo, to je samo snaga misli. Za kraj, šta voliš u Beogradu? Ćevape i rakiju. I žene. Tako je. Stjepane, hvala ti puno što si govorio za SETV. I vidimo se 24. oktobra u Stark Areni. Odlično, vidimo se.